Mai Ouattara bɔra ka kuma k'a ka hakilina fɔ jihadi ko kuma na nga ne ye yɔrɔ 18 de tɔmɔ a ka kuma kɔnɔ min si tɛ tiɲɛ ye. Yɔrɔ 18 manipulation de don. B'a dalilu da aw tɛgɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n teri don mun t'a fɛ ka halale jaabi mais comme kuma dɔw mana kɛ jagoya ye kuma ye a ye a yira k'a fɔ ko jihadisi ko fugarudenya de bɛ ka mɔgɔw bila k'a fɔ ko jihadisi ko n'i b'u kɛlɛ ko marifa bɛ minnu bolo k'i t'a daminɛ olu la ko hali ni jihadisi bɛ ban Bamakɔ yan ko marifa t'olu bolo ko marifatigi ni marifantan ko jumɛn ka jugu nin kuma ye tiɲɛ ye a sera nɛni yɔrɔ ma o tɛ baasi ye jihadisi minnu bɛ Bamakɔ yan olu de ye maaw su yan ko a ye taa marifa ta ko n'aw sara aw bɛ don alijinɛ na olu de ka kuma kɛra sababu ye marifatigi bɛ kungo kɔnɔ nka ale yɛrɛ n'a muso n'a denw olu tɛ fɛ ka taa alijinɛ na olu tora Bamakɔ yan u ye walidenw de nɛgɛn k'olu bila ka taa n'olu ka kuma tɛ marifatigi kun tɛ taa marifa ta ka taa a balimaw faga ko jihadi an balimaw o yɔrɔ ninnu tɛ baasi ye n'o tɛ ni fugarudenya yɛrɛ fana tɛ karamɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ye jihadisi ninnu yira ko kafiriw don fugarudenya de fana ye dɔw dɛsɛ k'a yira ko kafiriw don an balimaw o yɔrɔ to yen k'olu ye kuma min fɔ kunun k'olu t'u cɛw la dɛ ça veut dire k'a yɛrɛ b'a dɔn a ye dɔ fɔ kunun u ye kuma minnu fɔ kunun k'olu t'u cɛw la a b'a dɔn a ye min fɔ kunun a ye min fɔ kunun min n'o joué aw k'o mɛn n'a y'a sɔrɔ o ni bi a bɛ ka min fɔ ni kelen don aw yɛrɛ bɛ n'o juger a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw m'a fɔ ko colonisation tubabu y'an coloniser ko nafa ma sɔrɔ o la wa kojugu don mais ko nafa ma y'a la wa o kɔrɔ jihadisiw nana anw faso bila ni masiba min kɔnɔ ale bolo nafa dɔ yera la nafa jumɛn yera la u ye senw tigɛ u ye bolow tigɛ u ye kaburuw ci nin de ye silamɛya ye nin de y'a nisɔndiya kun ye donc nafa min sɔrɔla jihadisiw ka baara la o de ye nin ye anw ka sɔrɔdasiw fagali musow violeli maaw sen tigɛli u bolo tigɛli ka taa innocents minɛ k'u don dugu jukɔrɔ k'u bon k'u fa ka kaburuw ci nafa min yera la o ye nin de ye ale bɛ ka waso ni o de fana a yɛrɛ da de y'a fɔ n bɛna tila ka jouer vous allez entendre a da de y'a fɔ nafa min yera colonisation na o nafa de bɛ k'a to ale bɛ kuma Bamakɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'ale ka kumakan mɛn maa si ma taa lahara nafa min yera colonisation na o de bɛ k'a to ale bɛ si climatiseur kɔrɔ fini bɛ ale kan na bi min tɛ lawale fini ye a bɛ don mobili kɔnɔ bi a bɛ don avion kɔnɔ a bɛ voyager o nafa de yera colonisation nafa min yera colonisation na o de ye lumière kɛ ale ka misiri kɔnɔ o de ye micro kɛ ale ka misiri kɔnɔ a bɛ kuma mɔgɔw b'a ka kumakan mɛn o téléphone b'a bolo ka weleli kɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ maa kelen ma taa lahara nafa min yera jihadi la ale bolo o ye anw ka sɔrɔdasiw fagali sen tigɛli bolo tigɛli ka musow violer terrorisme nafa kɛra mun ye jalasago maa 200 tile kelen k'u bila lahara tout récemment ko ala ko ten an balimaw o to yen ko ni terrorisiw n'u ye fɛn dɔ kɛ kunun n'olu ko k'o jar'u ye ko n'u ye dɔwɛrɛ kɛ bi n'olu ko k'o ma ja u ye dun u ye mun kɛ kunun n'o jara ale ye an ka sɔrɔdasiw fali sɔrɔdasiw bɛ ka fa don min olu b'a la ko c'est bien ko ala ko ten ala de ye nin fɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka fa walidenw kafiriw tɛ a tila bɛɛ bɛ seli u ko ko min ɲɛna kunun o ye an ka sɔrɔdasiw fagali de ye
o ye an balimaw sen n'u bolo tigɛli de ye, o ye musow violeli de ye, o y'an ka duguw cili de ye ka tasuma d'u la, Kulogo, Ogosagu ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. U ye mun de kɛ bi ko aw ko k'o man ɲi, aw dɔ fɔ n ye, o to yen. Ko kuma n'u ye fɛn min kɛ kunu n'olu ko k'o ɲɛna bi u ye dɔ kɛ olu ko k'o man ɲɛ ko démocratie tɛ yan. Ne dabali banna nin kuma fana na ko démocratie tɛ yan. Mayi Watara min furadama ka kutubaw la a ye démocratie kɛ kafiriya ye. O bi appuyer démocratie kan pour que ka sɔrɔsiw fagali justifier. Ne dabali banna. Ne kun t'a dɔn k'ale ye démocratie partisan ye ka sababuya kɛ ale ka wajuliw bɛ démocratie yira kafiriya taabolo de don. A dalilu dɔ ye jumɛn ye nin sigiyɔrɔ kelen in na a b'a yira ko laïcité a bɛ k'o lagosi o tɛ démocratie kɔnɔ fɛn dɔ ye. An balimaw, ko ale tun ɲɛna fɛn dɔ don, ko ale nana sɔrɔ o tɛ. Ale tun ɲɛna jihadisiw bɛ ka min kɛ silamɛya don, nka ko ale nana dɔn kɔfɛ ko silamɛya tɛ, ko problème bɛ min. A ye nin kuma mɛn da. Mɔgɔ ka marifa ta ka don anw faso kɔnɔ, e m'a dɔn ko silamɛya t'o ye. Kana an ka sɔrɔsiw fagali daminɛ k'u da k'u kan tigɛ, e m'a dɔn ko silamɛya tɛ nin ye. K'an ka duguw minɛ ka na, e m'a dɔn ko silamɛya tɛ. Ka mɔgɔw sen n'u bolo tigɛ, e ko ko très bien. Ka mɔgɔw don dugu jukɔrɔ k'u bon k'u fa, ko très bien. U nana b'o la, kana an ka jamana papali daminɛ ka kuma fo Bamako rajow la, ka an kafiriya, k'u bɛna Bamako minɛ. E ko payi, ko Ala ko tan, ko Ala ka barika don aw la. E m'a dɔn kojugu ye, e m'a dɔn ko silamɛya tɛ nin si la, fo don min dɛsɛ kɛra, u gɛnna, armée Mali ye a ka position kɔrɔ sɔrɔ, walidenw fara, muso dɔw kɛra filiyatɔ ye, ji dɔw jigi karila, den dɔw kɛra yatimɛw ye. O bɛ ka kɛ wagati min, e ko payi, ko silamɛya ye nin ye. E m'a dɔn nin si la ko silamɛya tɛ, ko kojugu don. An badenw, ko hali IBK, ko an y'o ta, ko an ɲɛna solution don, kɔfɛ ko an y'a nana ye solution tɛ. An ko baasi tɛ sisan. Komi mɔgɔ bɛ se ka marifa ta ka don anw faso kɔnɔ ka anw ka sɔrɔsiw fa, e t'a dɔn kojugu don, e b'a soutenir, i t'a dɔn kojugu don. Ka an balimaw fa k'an ka duguw ci, e b'a soutenir, i m'a dɔn kojugu don. I tilala ka taa président dɔ yira an na ko nin de y'an ka hɛrɛ ye, k'a sɔrɔ an ka hɛrɛ tɛ o ye. I t'o fana kalama ko kojugu don, komi e t'a dɔn ɲuman ye min ye, juguman ye min ye. Sisan hakilimaya la e kan ka mun de kɛ? Ala jati kama e kan k'i dabɔ jamana ko kuma na. I kana jamana in tɔ mago sa. Ka sababu kɛ ni e ma nin si dɔn kojugu ye, e kan k'i da de bɔ kuma na sisan k'i sigi. Mais malheureusement, ko silamɛya, sariya, olu b'o min kuma na, ko ni maa ma ban'o ma k'i ye kafiri de, wa ko silamɛya sariya de kan ka bato. O tɛ se ka kɛ tant que mara ma kɛ silamɛya bolo, silamɛya sariya tɛ se ka boli. Nin de ye terroriste ka hakilina ye. Ne y'a fɔ aw ye n ko terrorisme, salafisme de don, branche saba de don. Fɔlɔ o de ye a wajulukɛla ninnu ye. Marifatigi bɛ ka fagali kɛ kun o kun na, wajulukɛla bɛ k'o kuma de fɔ. A branche sabanan, filanan ye branche politique ye. Olu ni frères musulmans de bɛ ligne kelen kan. O méthode ye olu de ye. U ka représentant baw caman bɛ Bamakɔ yan. A dɔw bɛ yen, Kɔnɛ Jara Sangarangaw, olu dɔw b'a la.
En balmaou, il bol de politique là, il bol de daï politique comment na. Ou bi sigi yoro, ou ba ni fanga mimbe, ka jek ni fanga ye, ku renforcer ni fanga ka force ye, ka soro ka fanga be, pour que ka yele. Ils ont fait comme ça en Égypte, ils ont fait comme ça en Algérie, ou ya kene ketcho kelen de là partout. Et donc, ni au politique moro et fanga soro marfatigi be ka fagali ke komina au dehors ka projet de société. Voilà les trois branches de ce salafisme. Ben fesu kelende. Wa olu de be fitne don mauni nyogon che jamana kono. Aw fen be leader politique jamana gloma iba yo shiti nyogon fait. C'est leur stratégie. Femindo gan santé. Donc là amena ferak mama. Allez-y voir destruction mikera Boko Haram fait. Vous allez comprendre. Oh, aka kumo la ya ira kafo. Oko kira marake marasugo jumé comme amafo marasugo mindo nonda dola. Révolution française 1709. La séparation de l'État et de l'Église dans les années 1905. Oh, mais révolution française anga kéré o de kera sababuye ka dine dabo jamana maralila mune nanay dine mo farala fanga ka tonyoni nike Arabie Saoudite o kele nete dine mo ngono menenembe karamo be fatwa jugo ke fanga ka yamaru de kono ni mauma kuima son bifa domi ni jamana dum sera ka murutili nya soro ka fanga be o be dine ko kuma bo jamana maralila akira o chugo lila ambalmo o ko laïcité ko koro ko kanga jamana ka ke dine tala laïcité mo fo machi laïcité ko fanga d'état ni dungo ta dine o ni nyogon che beki ta ke shika na seshimo mais anga jamana mine anga dine famu chogo de ka boli beka laïcité ko de fanateke ita ke ka toto e to kutake o de benete do ambalmo et donc ni mo min ko fo ka laïcité kele de ke terroristes hakina utewa terroristes bala ko to islamé to kanga bla luka jaguya fanga de kono do fana bala kono mali an sigi chogo mi ko beki take o ka boy on de stako kake manga e kunto drone yo ça veut dire que ni autem mate jamana kono ambalmo oh koni mami kera islamewe iti dado jamana marakola ka doika sokono ka seli abana ko de kadi twabuye Arabie Saoudite fanga ne twabu tane yombolo olute ka dine ke ka jamana maraka mogo bamuru ke ka mogo kantige une twabu tane yombolo hali shini sokono. Là également c'est pas vrai ambalmo oh ko arabu jamana jumen be ko bora ka yira ka foko terroriste be femina ko luka mogo do ko bufe may watara nyina na ko sogada France nana wakati mi terroriste num bombardeli kama ngo Arabie Saoudite ni Qatar famo de bora ko France be ka slama o kele Mahmoud Digo Taru Diaby au don conférence de presse là. Qatar ni Arabie Saoudite ye kelami ke kosaina. O ma boni yogon gundoy. Qatar koko Arabie Saoudite debe ka terroriste financer. Arabie Saoudite fana borani Qatar gundoy kamba kalama au fana be ka terroriste financer. O kera ben yana ya. Ambalmaw. Ayo yoratoy. May wata ako akakuma kono oko ni jatemnanike oko terroriste nu ko olube ka kuma mi foko oni olu munumbe bamako ko ka wajulu be kelenye ko korote ko complicité do de be o uka kuma fota we kelenye o ko ti dalue ka fo ko olube complicité là au moins il reconnaît qu'il y a kuma wekele ou kuma wekele kada munga ka soba ke kitabu mumbu bulo abe kele
karamogo munu ye référencier u bebo karamogo kelen de ko o karamogo bora jamana munu na no jamana yo o sigi ko ke référencier o Arabie Saoudite kelen ni voilà pourquoi u dala kuma be kelen kuma manga min yoro de no fe adala kuma e kelen gansante o Qur'ane ko yera fasu kafrido Suratul Nisa aya mugan ani kononton yera fasu e kafride aw ko yan ko terroristu ka bombe do yɛrɛ la ka taa u yɛrɛ fa ka maaw fa ko baasi foyi t'a la ko dɔnnibaw ko baasi t'a la ala ko fɛn min ye haramu ye kafiriya don aw ko baasi foyi t'a la k'a bɛ silamɛya dɛmɛ kuma in bɛ yan de nin yɔrɔ de la aw ka fɔta ye kelen ye ka sababu kɛ aw bɛ ka min fɔ a jɛngɛnen de don minnu y'a jɛngɛ o karamɔgɔw de y'aw ka références ye Karadawi nu nato etc. Ambalmo bibina anya famia Maiwatara ka kuma kono ala ye min fɔ jihadi la ko silamɛw de fɔlɔ ni terroriste nu ka a tɔɲɔ terroriste ka waleya tɔɲɔ k'a bɛ ka se silamɛw de ma ani silamɛ jamana u bɛ ka maa minnu fa silamɛw ni silamɛ jamanaw de don Maiwatara ko tɛ da ko ka taa tasuma do dugu la ka taa maaw fa misiri bɛ dugu minnu na a bɛ ka taa bɛn o dugu kan ko ala m'o fɔ kira m'o fɔ ka taa cɛkɔrɔbaw fa ka denmisɛnw fa ko jadi ala m'o fɔ kira m'o fɔ nka Maiwatara ko nka ko nin waleya ninnu ko mercenaire ninnu de bɛ ka kɛ ko sinon ko alamɔgɔ ninnu tɛ se ka nin kɛ a bɛ ka essayer k'a bɛ ko fa ninnu sutura ko mercenaire ko wari bɛ di minnu ma ko k'olu bila fɛn o mercenaires de une façon ka nunu bonne accusation kono on akili do e fendo do dore de badele mercenaires woretian ay munu soutenir ko bi ala sirakan ko fani yad olu de bien olu de ni barakeya olu de ni barakeya onu jenyo ambalmo na manya ko mai nunu benin bedon ko misiri be dugu minnu na jadi manga kɛ silamɛw manga fa mɔgɔ min ko la ilaha illallah o manga fa a sera kɔnɔ a masa kɔnɔ jadi tɛ nin cogo ye o n'a ta bɛn munna 2012 aw ko ninnu bɛ min na ko ala sira de ye nin ye anw ka sɔrɔsiw bɛ ka fa silamɛw don anw ka duguw bɛ ka ci silamɛ duguw don misiri bɛ yen ka Mali klancɛ bɛɛ minɛ aw b'a la hali bi ko tabarikala mabaw kaburu ka taa ti aw ko alhamdulillah ko nin don pourquoi a bɛ nin bɛɛ dɔn a ma sɔn ka nin fɔ mɔgɔw ye a ye fɛn wɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye min tɛ nin ye a ye nin miiri don mɔgɔ minnu na ni olu taara lahara sisan ko jihadi k'u bɛ taa aljinɛ na olu bɛna kɛ cogo di u somɔgɔw bɛna kɛ cogo di aw yɛrɛ ma taa marifa ta aw yɛrɛ ma bɔmu siri aw yɛrɛ la o kɔrɔ aw yɛrɛ tɛ fɛ ka taa aljinɛ na aw bɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de k'olu ka kɛ muso jɛmutɛnɛ an ka Maiwatara lamɛn a ye kuma minnu fɔ ko n'olu ye kuranɛ kalan daminɛ ko ka se jadi ayaw ma ko n'u ye kuma fɔ k'a bɛ fɔ ko olu ye terroriste ye maa si ma fɔ ten a fɔra de terroriste ninnu bɛ ka anw ka sɔrɔsiw fa aw bɔra ko payi ko ala ye nin de fɔ u y'an ka jamana tilancɛ minɛ aw ko payi ala ye nin de fɔ o ye kuranɛ wajulu ko kuma ye misiri kɔnɔ bilen Maiwatara an ka la mama ko dina ali mun be bum duya la kataki tun ba bacha man so la mun go futa la si wala tuye ka to bu kere nte mama ko dina ali mun be bum duya la kataki tun ba bacha man so la mun go futa la si wala tuye ka to bu kere nte islamé dum buja fuka satana bana femo feni yeba ala ko de la kina kana wuli ka kuma te kuma do we wuli ka fiya ese ga wuli kan ko la bush min bu kona yeto fo ubase ka kita tandika ibaso la polisi de doyete dina kote we ka pisi we mimba ni kana ka ambe nyebula ambi kiri kero de mu e doya bani dumi na ofana foda be yo indo dora mo tulo di tafa sheria ko tuma de
ne ya metro bisra de bisra ndisa on se kibe kan de kona halishin non yin zraso jamana ya bi abise ko rana halishin ni ko qur'ana an bi no fe kula an ji mati abada du ko kan ka tla ka kiri nga mi islam jambe o te me ya dife abislam ya la islam ya no te la kushiro fonte ni baran ni mo mi pa ko pa bi dina de teme kene ko nga la kushiro fonte ala na e dole min bagi do mi na wewu nga e min bagi do mi na ma me no di wallahi halni sekerula ku biya ka boni sigi da mi we bolo dama do min te anu we drop te dama do min ala ko barka do malla ala bo wali ma do mari ko do lay okay machambe akadi machambe wo bisaka tarifu anta ngaji naide nakadi mama nakadi ameriki shofu gadi akati amu funkala ati kubra ati bangu binti ngubi ki ati shomwe na demokrasi blaka ito ma bikete nikana yote kaltumga kiri chirala tay hani procréer ibeni ne yakila mama ko dina almu ngi bondu yalla katachi don ba bachama soro la mungu fontala si wala tuwe ka to bukere ninde mama ko dina almu ngi bondu yalla katachi don ba bachama soro la mungu fontala si wala tuwe ka to bukere ninde ambalmau aw ni ala cɛ aw bɔra ka kuma mɛn sisan ni 2012 waati min na an ka sɔrɔsiw bɛ ka fa ni y'o kuma ye ka bɔmu don i yɛrɛ la fana ka taa maaw fa ka taa sɔrɔsiw fa silamɛw fa ko foyi t'a la kuranɛ ko suratul nisa aya 29 yɛrɛfa su ye kafiri ye ninnu b'o aya ta ka bɔ a kɔrɔ la ka don dɔ kun na ko t'i yɛrɛ fa ale yɛrɛ ma taa bɔmu don a yɛrɛ la ka taa alijinɛ na ale ma bɔmu don a den na ka taa alijinɛ na nka a bɛ ka waliden wɛrɛw de su olu ka kɛ a y'a kɛ ala kama a ka fɛn dɔ yira n na n'i ye nin kuma fɔ kalabanci dɔw bɛ wuli a bɛ ka transition dɛmɛ bi ne kan tɛ transition ko ma o ye transition kungo ye ne ko n ka jamana n ka sɔrɔ so ne mago tɛ transition ko kuma na minnu bɛ politiki kɛlɛ la pendant que n'u u fa ma faga u ba ma faga u somɔgɔ ma faga aw bɛ politiki ko kuma de la ko transition an bɛ wagati min na an b'an ka sow kasili ko kuma na an b'an ka siniɲɛsigi jɔrɔli ko kuma na waati min aw bɛ politiki ko hami de la ko transition an balimaw n y'a fɔ aw ye n ko ma ɲi dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko imam usman gindo waati min na an bɛ kɔnɔnfili kɔnɔ an ka sɔrɔsiw bɛ ka fa ale fana ka fɔta kɛra min ye maa i ka kuma kɔnɔ aw y'a mɛn ko nin ka di maa caman ye ko mɛ k'u bɛ siran k'a fɔ de o kɔrɔ u bɛɛ ŋaniya ye nin de